କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେଦିନ ଯେମିତି ବିଆଳି ଜଣେ କାଟୁଥିଲି ଜିଟି ପିଟି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ହାତ କାଟିଦେଲି କି ପୋଡ଼ା ଜଳା ହଉଥିଲ ଜିଟି ପିଟି ଆଲୋ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଆଲୋ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି କରୁଥିଲି ତୋରି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଜାଗାରେ ଚେଷ୍କ ଲାଗିଗଲା ଦେଖି ଦେଖି କୋଉଠି ଦେଖେଇ ହବ ନା ଗୋଟେ କଥା କଲା ଦେଖି ସେଦିନ ଧାନ କାଟୁଥିଲି ତୋରି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଦାର ହାତ କାଟିଦେଲି ଆଉ ସେ କଥା ଛାଡ଼େ ତୁ ମତେ ଭଲ ପାଉଛୁ କି ନାଇଁ କହ ଭଲ ପାଇବି ଯେ ହେଲେ ମୋର କେତେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି କଣ୍ଡିସନ ସେଟା ପୁଣି କଣ ମୋର ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ପୁରୁଷ ମାନେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଡଷ୍ଟବିନରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତମେ ହବ ନାରୀ ଆଉ ମୁଁ ହେବି ପୁରୁଷ ଏଗୁଡାକ ରାଜି ନା ନାଇଁ ମୋ ରାଜି ତୋ କଥାରେ ସବୁ କଥାରେ ରାଜି ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପାଦରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ମାଲିସ କରିଦବ ସୋରିଷ ତେଲ ମାଲିସ କରିବି ମୁଁ ରାଜି ତୋ କଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜି ଆଉ ମୋର ଶେଷ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ମୋ ନାଁ ଧରି ମତେ କେବେ ଡାକିବନି ଆଉ କଣ ଡାକିବି ଡାକିବ ଜାଣିଛ ହଇଏ ଶୁଣୁଛ ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ ମ ହଉ ଆସ ଏଠିକି ଆସ ହେଠି ଆମେ ଟିକେ ଗାଳି ଆଗାଳି କରିଦେବାନି ଭାଇ ନାଚୁ ଟୋଟାଲ ଗୋରୁ କୁଣ୍ଡର ମୁହଁ ପୁରେଇଛି ମୋ ବାହାର କରିଦେବେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ପଡିବୁ ଛୁଆ କେତେ ଭାବରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ମୋ ଡାକ ବୋଦିକିରେ ଝିଟିପିଟି ସେ ପୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା କି ଭାବ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତମେ କେତେବେଳେ ତମେ ଚୁଲିର କାଠ ପୁରେଇଥିଲ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଇଲି ସେତେବେଳେ କଣ ଚାଲିଛି ସେ ତତେ ଯୋଉ କାମ ବରାଦ କରିକି ଯାଇଥିଲି ସେ କାମ କରୁଛୁ ନା ଏଠି ଆସିକି ଗୋରୁ କୁଣ୍ଡରେ ମୁହଁ ପୁରେଇଛୁ କଣ କାମ ସାରି ଦେଇଛୁ ମତେ କହିଲୁ କଣ ଆଇରନ୍ ସାରିଛୁ ସେଠି ଆଇରନ୍ କଣ ଉପର ମୁହାଁ ହେଇକି ପଡିଛି ସେଠି ତୋ ସାର୍ଟ ପଡିଛି ମୋର ତ ଖଣ୍ଡେ କିଛି ନାହିଁ ଦୌଡ଼ାରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛୁ କାମ ସବୁ ସରିଛି ତ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତାର ବଳ କାଟା ଏମିଟା ଏଠି ଦଉଛୁ ଓହୋ ବଳି ପଡିଲା ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବୁ କାହିଁ ଏଠି ଦବୁ ତୁ କଣ ଗୁମ୍ ମାରି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଶୁଣୁଛୁ ତତେ ଯୋଉ କାମ ବରାଦ କରାଇଥିଲା ତୁ କରୁଛୁ ସବୁ କାମ
कौन साथदेलु कहनी खाली औरे जगह बसैथिली गदिटा डाकिदेला तो बो घइताटाको बसैथिलु ना बो घइताटाको बसैथिली गदी डाकिदेला से डाकिदेला बोले तू एठी चली आई जे मु देखुछि मो अनुपस्थित तमे ढेर काम करछो ए काम थाए काम पड़छि जेते बेले देखुछि तमे दी जण जोड़ी जाऊ एकी बुलुछो कोन मुंड हलौ तू एंडो बोली चिनिछु ना तो मुंड रखिबी नै ए गोदी आज्ञा गोदी मुटे गोटे सत कथा कहि आज्ञा कहू ना कहि तो हां तो कारबार उडा मते सब जणा पड़िलनी तू कहलु तू रूम आडू जाउछु आ मु का दिए पिला रूम आडे दिबी सतर ना जू जमा जाउनी जू अच्छा अच्छा अरे हे अरे कोरटे बाटो रे ये गोदी एटा कहानी की सेटा मोर अरे एटा जदी तोर एटा झिटी पिटी रूम रू के तो आला गेला ऐसे मौसा कथा कौन की गदी गडी अधिक भल पाए सेति भाई राती रे सोइला पूर्व ता चौड़ीटा को तकिया तळे रखी सोई पड़ी भूल करदेलु चौड़ीटा को तकिया तळे रखी देलु तकिया तो ता मोदा सब नहीं गला आ तोर कोनटा तू एबे गोटे काम करिबो रे चौड़ीटा को टोटाल मुहरे पुरै तू सोइबु से गोटे भलो वासना हो से वासना रे तू तो आराम रे निदर सोई तू तो निद फूल खेले के आसीबो रांडी छा हनी तो भाका गटरे निया लगे दी ए गोदी की मु भलो पाए ता चौड़ीटा करी तकिया तळे देखि सुते ए तू ता रूम वर बुझाऊ तो ना म जमा जमा तो विद्यारायण तो चले जाऊँ ना अरे ये जिल्ली बिटी कौन अरे यही ना बात कहानी की ये तोरो अरे गोदी ये तो रूम क्यों जाएगा एटा सीधा सुने क्यों जाए से सुके थला तो आउ वर्षा उठैला हां तू कने ओटा हे दियो कोन हबो अरे मु नै आनी किरी मो कांथर कोंटारे टंगेई दे कहीं तो नहीं पद पद किरी पूजा कर कहीं हां कौन कहीं जो पिला नहीं तार जिनस तू ताकू दे न देई तू कहीं धूप धूप देके पूजा करछु ए आ करी कौन अरे राती की नहीं चल चल हे सारा तोते तो मानिया को पड़िबो चला पाई गण गछ को तू आंकुड़ी ओढेइबू तू नडिया मुड़े जाई बसिलु नडिया परिया पई ए कोन कहलु धूप धूप देके पूजा करछु झियो पिलांकर अल्प वस्त्र आनी की रखी धूप देके तू पूजा करछु अरे तू तोर आउ एठी चाकरी नहीं बे तोर एठी आउ चाकरी नहीं जा 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 छुआ पिला सारे छाड़ते कि आसिकी एठी पर छुआंकर जिनस नहीं कि तू तो रूम रे टंगे कि धूप दउछु ए आइलो खेड़ा वो प्रकार चाली से चालू मर भूली रही थी बहुता आउ एमिति भूल करिबु नै तो ना को मुंडा सुई कइलु बहुता बहुता बहुती हां सब छाती बहुती चलो ए हम तोड़ जाना छेटी छेटी डेंजर सिग्नल अछि हां छिटी किछि पाइबुनी खाली मोटो कथा बुझिल ना छिटी की जाना ए तोरा की कांदी रुकुची संगे संगे निकलु सुंदर क्यों लुह धारा धारा बढी जाउची ताबले तू एटी निहाती चाकरी करी आज्ञा चाकरी करिबु जे किंतु तोर जो प्रकार काम सब हेलानी मोते आ काई भरोसा कुळउनी तो पाई पुडी गोटे शेष कंडीशन एटा ए कंडीशन जदी राजी होबु तो चाकरी करिबु न नाही एटा लास्ट करू सुनिबे हां अच्छा सुनिबो दिन राति 24 घंटा तू बक्तुटिए खाई आज्ञा तोर जेते बडे खा मोर किछ कहिवार नाही किंतु पखाळा पंचरे खाले पियाजर तू चलिबु जदी कह ताले एठी रहिबु नाही हां राजी मौसा राजी मु जो प्रकार राजी हेलुनी ए तोबरे गरम पानी पकई दे तू एठु दिबु नै एरा मोह कोलिसर मोह लगई तू एतळे दिबु आ कुआडे तू एठी सारा मारी दे मौसा तम कथा सुनने मते केमती केमती लागे मते तो सेमती लागुची